18. 18. House cleaning. Membersihkan rumah. Today is Saturday. Hari ini hari Sabtu. We have time today. Kami punya waktu pada hari ini. We are cleaning the apartment today. Hari ini kami membersihkan rumah. I am cleaning the bathroom. Saya membersihkan kamar mandi. My husband is washing the car. Suami saya mencuci mobil. The children are cleaning the bicycles. Anak-anak membersihkan sepeda. Grandma is watering the flowers. Nenek menyiram bunga. The children are cleaning up the children's room. Anak-anak membereskan kamar tidur mereka. My husband is tidying up his desk. Suami saya membereskan meja kerjanya. I am putting the laundry in the washing machine. Saya memasukkan cucian ke dalam mesin cuci. I am hanging up the laundry. Saya menggantung baju yang baru dicuci. I am ironing the clothes. Saya menyetrika baju. The windows are dirty. Jendela-jendela itu kotor. The floor is dirty. Lantai itu kotor. The dishes are dirty. Piring dan gelas itu kotor. Who washes the windows? Siapa yang membersihkan jendela? Who does the vacuuming? Siapa yang menyedot debu? Who does the dishes? Siapa yang mencuci piring dan gelas?